हॅलो फ्रेंड्स, आज हांव म्हाजी फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी शेअर करता। कस्टर्डा खातीर आमकां काजू बियो, 1 वाटी साखर, कस्टर्ड पावडर आनी फळां जाय। तुमकां जाय तसली फळां घेवपाक जाता। हांवें हांगा 4 तरेची फळां घेतला। फळां बरी बारीक चॉप करून दवरा। सगळ्यात पयली 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर, 25 ml दूध आनी 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर ॲड करून एक पातळ पेस्ट करून दवरात। एका आयदनान 1 लिटर दूध तापत दवरा। तितून साखर, काजू बियो घालून बरें मिक्स करा। हांवें हांगा वेलची घातलेली आसा, तुमकां जाय जाल्यार घातल्यार जाता। दूध गरम जाल्या नंतर आमी जो कस्टर्डाचो पेस्ट केल्लो न्ही तो तितून घालून बरें मिक्स करून थंड जावपाक दवरात। थंड जाल्या नंतर सगळी फळां तातून घाला आनी बरें मिक्स करून एक अर्द वर फ्रिजान दवरा। हे पळयात, फ्रूट कस्टर्ड रेडी आसा। तुमकां जर म्हाजी ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, कमेंट, सबस्क्रायब करा। थँक यू।